अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू की बुक पढ़ेंगे। मीम अलिफ माँ मामा, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना गाना, गाफ अलिफ गा, मामा गाना गा, नून अलिफ ना नाना, से अलिफ सा, रे अलिफ रा सारा, ते अलिफ ता, नून अलिफ ना ताना, लाम अलिफ ला नाना सारा ताना ला, दाल अलिफ दा दादा, जीम अलिफ जा, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा बाजा, लाम अलिफ ला दादा जा बाजा ला, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा राजा, बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा बाजा, लाम अलिफ ला ये अलिफ या राजा बाजा लाया, दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा दारा, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला ताला, लाम अलिफ ला ये अलिफ या दारा ताला लाया, अलिफ मद आ, पे अलिफ पा आपा, खे अलिफ खा, नून अलिफ ना खाना, खे अलिफ खा आपा खाना खा, दाल अलिफ दा, रे अलिफ रा दारा, जीम अलिफ जा, चे अलिफ चा, रे अलिफ रा चारा ला, दादा जा चारा ला, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना गाना, गाफ अलिफ गा, ते अलिफ ता गाता, जीम अलिफ जा गाना गाता जा।